مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه le subjonctif، وسأستعمل أفعال متداولة كثيرا، مثلا partir، يغادر. إذا أردت أن أقول أن أغادر سأقول que je parte. أن أغادر venir أتى que je vienne. أن آتي aller يذهب que j'aille أن أذهب. إذا مشاهدينا الكرام، سأقوم بتصريف هذه الأفعال إلى le subjonctif présent، وسأركب جمل باستعمال هذه الأفعال. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. partir يغادر partir يغادر. Il est fort possible que je parte. من الممكن جدا أن أغادر. إذن il est fort possible que je parte. ما يهمنا هنا هو que je parte، أن أغادر، وهو تصريف الفعل يغادر إلى subjonctif présent، أي la conjugaison du verbe partir au subjonctif présent. Il est fort possible من الممكن جدا. Il est fort possible من الممكن جدا que je parte أن أغادر. إذا أردت أن أقول من الممكن جدا أن أغادر سأقول il est fort possible que je parte. Il est fort possible que je parte. وإذا أردت أن أقول من الممكن جدا أن تغادر، من الممكن جدا أن تغادر سأقول il est fort possible que tu partes. Tu partes. أضيف les partes s. إذن il est fort possible que tu partes. من الممكن جدا أن تغادر. من الممكن جدا أن تغادر أنت. أو يمكن أيضا أن نقول il est fort possible que il parte أو qu'il parte. من الممكن جدا أن يغادر. إذا أردت أن أقول من الممكن جدا أن يغادر فسأقول il est fort possible qu'il parte. qu'il parte سأحذف s. إذن il est fort possible qu'il parte. من الممكن جدا أن يغادر، أو من الممكن جدا أن تغادر هي المؤنث. qu'elle parte. qu'elle parte. il est fort possible qu'elle parte. من الممكن جدا أن تغادر هي، أو il est fort possible que nous partions. que nous partions. هناك من يقول partions وهناك من يقول partions. إذن il est fort possible que nous partions. il est fort possible que nous partions. من الممكن جدا أن نغادر نحن. من الممكن جدا أن نغادر نحن. il est fort possible que nous partions. أو يمكن أيضا أن تقول من الممكن جدا أن تغادروا أنتم. أن تغادروا أنتم. إذن il est fort possible que vous partiez. il est fort possible que vous partiez. أو من الممكن جدا أن يغادروهم. من الممكن جدا أن يغادروهم. il est fort possible qu'ils partent. يمكن أن نقول ils partent. أنت. إذن هنا دائما عندما يلتقي و إي دو فويل نحذف مثلا ونضع apostrophe. il est fort possible qu'il parte. il est fort possible qu'il parte. الآن سأمر إلى الأسماء. سأستعمل أسماء. استعملت لي pronoms personnels أي الضمائر الشخصية je, tu, il, nous, vous, il. الآن سأستعمل الأسماء. مثلا il est fort possible que Karim parte. إذن il est fort possible que Karim parte. il est fort possible que Karim
parte. يمكن أيضا نقول il est fort possible que كريم إندى أو فاطمة. هي أسماء فقط، أسماء فاطمة. Il est fort possible que Karim et Fatima partent avec NT. لاحظوا معي أننا أضفنا ENT. Il est fort possible que Karim et Fatima partent. Il est fort possible que Karim et Fatima partent. إذن سواء استعملت il est fort possible que Youssef parte أو يوسف et Fatima partent، في الجمع نضيف ENT، في المفرد نضيف E فقط. إذن il est fort possible que Karim et Fatima partent. الآن بعد أن طبقنا la conjugaison du verbe partir سأقول لكم القاعدة. إذن لتصريف الفعل partir إلى le subjonctif présent نقول que je parte, que tu partes, qu'il parte, que nous partions, que vous partiez, qu'il parte. إذا نضع que ثم نضيف les pronoms personnels je, tu, il, nous, vous, il. ثم نقوم بتصريف الفعل partir part part avec S part sans S partions partiez part. إذا ركزوا معي نقول que je parte, que tu partes, qu'il parte, que nous partions, que vous partiez, qu'il parte. الآن سأمر إلى الفعل venir. venir أتى. venir أتى. مثلا نريد أن نقول أتمنى أن آتي لرؤيتكم في عيد الميلاد. je souhaite que je viens أن آتي que je viens vous voir demain مثلا وليس عيد الميلاد مثلا نويل أو demain. أتمنى أن آتي لرؤيتكم غدا. je souhaite que je viens vous voir demain. أتمنى أن آتي لرؤيتكم غدا. je souhaite أتمنى je souhaite أتمنى que je vienne وهو ما يهمنا الآن que je vienne أن آتي que je vienne أن آتي vous voir demain لرؤيتكم غدا vous voir demain لرؤيتكم غدا. je souhaite que je viens vous voir demain. أتمنى أن آتي لرؤيتكم غدا. إذا أردت أن أقول أتمنى أن آتي je souhaite que je vienne، ولكن إذا أردت أن أقول أتمنى أن تأتي لرؤيتنا مثلا غدا، أتمنى أن تأتي je souhaite que tu viennes. je souhaite que tu viennes. tu viennes. je souhaite que tu viennes nous voir demain. nous voir demain. je souhaite que tu viennes nous voir demain. أتمنى أن تأتي لرؤيتنا غدا. أو je souhaite qu'il vienne، أي أتمنى إذا أردت أن أقول أتمنى أن يأتي، أتمنى أن يأتي لرؤيتنا غدا je souhaite qu'il vienne. je souhaite qu'il vienne nous voir demain. je souhaite qu'il vienne nous voir demain. أتمنى أن يأتي لرؤيتنا غدا je souhaite qu'il vienne nous voir demain. أو je souhaite qu'elle هي، أتمنى أن تأتي هي لرؤيتنا غدا. أتمنى أن تأتي هي لرؤيتنا غدا. إذن il نحذف اس qu'il vienne. يمكنكم أن تكتبوا في التعليق أنتم تمنياتكم مثلا je souhaite qu'il vienne أو je souhaite que Karim vienne
nous voir demain مثلا. إذن je souhaite qu'elle vienne. أتمنى أن تأتي هي لرؤيتنا غدا. Je souhaite qu'elle vienne nous voir demain. أو أتمنى أن تأتوا أنتم لرؤيتنا. أو أتمنى أن نأتي نحن مثلا. Que nous venions. إذن venions. Je souhaite que nous venions vous voir demain. Je souhaite que nous venions. أتمنى أن نأتي. Je souhaite que nous venions vous voir demain. أتمنى أن نأتي لرؤيتكم غدا. Je souhaite que nous venions vous voir demain. Je souhaite que nous venions vous voir demain. أتمنى أن نأتي لرؤيتكم غدا. يمكن أيضا أن أقول je souhaite que vous veniez. EZ. Je souhaite que vous veniez nous voir demain. Nous voir demain. Je souhaite que vous veniez nous voir demain. أتمنى أن تأتوا أنتم. أتمنى أن تأتوا أنتم لرؤيتنا غدا. أتمنى أن تأتوا أنتم لرؤيتنا غدا. Je souhaite que vous veniez nous voir demain. أو أتمنى أن يأتوهم. Qu'ils viennent nous voir demain. Je souhaite qu'ils viennent nous voir demain. أتمنى أن يأتوهم لرؤيتنا غدا. Je souhaite qu'ils viennent nous voir demain. أو je souhaite qu'elles. أتمنى أن يأتين هن لرؤيتنا غدا. Qu'elles. Je souhaite qu'elles viennent nous voir demain. Je souhaite qu'elles viennent nous voir demain. إذن avec S. Elle avec S. Je souhaite qu'elles viennent nous voir demain. الآن بعد أن طبقنا la conjugaison du verbe vienne au subjonctif présent. الآن سأذكر القاعدة. إذن القاعدة تقول أي لتصريف الفعل venir au subjonctif نقول que je vienne, que tu viennes avec S, qu'ils viennent, que nous venions, que vous veniez, qu'ils viennent. إذن viennent. فقط نضيف S لتو. venions, veniez. وهنا viennent نضيف فقط ENT. لاحظوا أن nous وفو هي من تختلف. viennent. ونو وفو نقول venions, veniez. إذا نضع que ونضيف les pronoms je, tu, il, nous, vous, il. ثم نقوم بتصريف الفعل على هذا الشكل. الآن سأمر إلى aller وهو فعل مهم جدا. الفعل aller فعل مهم جدا. إذن aller يذهب. مثلا il faut que j'aille chez le coiffeur avant que mes enfants rentrent de l'école. Il faut que j'aille chez le coiffeur avant que mes enfants rentrent de l'école. Il faut ينبغي que j'aille أن أذهب chez le coiffeur إلى الحلاق أو مصفف الشعر avant que mes enfants قبل que mes enfants rentrent de l'école قبل أن يعودوا أو أن يعود أطفالي يعود أو يعود أطفالي من المدرسة. إذن il faut que j'aille chez le coiffeur avant que mes enfants rentrent de l'école. ينبغي أن أذهب إلى الحلاق قبل أن يعود أطفالي من المدرسة.
il faut ينبغي il faut ينبغي que j'aille أن أذهب que j'aille أن أذهب وهو le subjonctif du verbe aller chez le coiffeur. إذن الجملة يمكن أن نقول il faut que j'aille chez le coiffeur. Il faut que j'aille chez le coiffeur. إذن avant قبل mes enfants rentrent يعود أطفالي أو يدخل أطفالي de l'école من المدرسة. إذن il faut que j'aille إذا أردت أن أقول يجب أن أذهب سأقول il faut que j'aille. إذا أردت أن أقول أنت ينبغي أن تذهب ينبغي أن تذهب il faut que tu ailles il faut que tu ailles. دائما في tu نضيف s. لاحظوا معي أننا نضيف s في الأفعال التي قدمتها. إذن il faut que tu ailles chez le coiffeur. Il faut que tu ailles chez le coiffeur. أو il faut qu'il aille. هو ينبغي أن يذهب. إذن إذا أردت أن أقول ينبغي أن تذهب سأقول il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles. وإذا أردت أن أقول ينبغي أن يذهب هو سأقول il faut qu'il aille. Il faut qu'il aille. Il faut qu'il aille chez le coiffeur. Il faut qu'il aille chez le coiffeur. ينبغي أن يذهب إلى الحلاق. ينبغي أن يذهب إلى الحلاق هو. أو ينبغي أن تذهب هي إلى الحلاق سأقول qu'elle aille. Il faut qu'elle aille chez le coiffeur. Il faut qu'elle aille chez le coiffeur. أو إذا أردت أن أقول ينبغي أن نذهب نحن سأقول que nous ayons. Que nous ayons. نضيف دائما EONS. إذن il faut que nous ayons chez le coiffeur. Il faut que nous ayons chez le coiffeur. وإذا أردت أن أقول يجب أن تذهبوا أنتم. يجب أن تذهبوا أنتم. Il faut que vous ayez. Vous ayez. Il faut que vous ayez chez le coiffeur. ينبغي أن تذهبوا أنتم إلى الحلاق. Il faut que vous ayez chez le coiffeur. يجب أن تذهبوا أنتم إلى الحلاق. إذن il faut que vous ayez chez le coiffeur. أو يجب أن يذهبوا هم. إذا أردت أن أقول يجب أن يذهبوا هم سأقول il faut qu'ils aillent. Qu'ils aillent. Il faut qu'ils aillent. أنت. Il faut qu'ils aillent chez le coiffeur. يجب أن يذهبوا إلى الحلاق. أو il faut qu'elles هن يذهبن. يجب أن يذهبن هن إلى الحلاق. إذن il faut qu'elles aillent chez le coiffeur. Il faut qu'elles aillent chez le coiffeur. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.